so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandi Isa. So how are you today? So hari ni kita nak buat satu menu yang agak berat, yang memang sukar untuk disediakan. Apatah lagi kalau kita mendapatkan bahan mentah dia tu, kita kena buat sendiri, iaitu hari ni kita akan menyediakan sup kaki kambing ala-ala Yogyakarta ataupun ala-ala Jawa. Okay? So my father memang ada farm, ada goats farm, ada ladang kambing. Jadi kebetulan musim-musim raya ni dapat tempahan. Jadi saya mendapat satu bahan yang very classic, iaitu saya mendapatkan kaki kambing. Satu ekor tu ada 4 ketul, jadi 4 ketul tu saya dapat. Kita kena olahkan dia sendiri sebab tak ada siapa yang nak buat. Jadi kita kena bersihkan bulu-bulu dia semua dan kita akan masakkan sup pada hari ni. Kalau you beli kat kedai coket biasanya di Kuala Lumpur, biasanya kaki kambing ni dah siap dibersihkan. Jadi hari ni saya masakkan dia ala-ala Yogyakarta, ala-ala Jogja, ya. Sebab saya pernah pergi ke Yogyakarta 3 tahun yang dulu sewaktu saya melawat ke Bali. Jadi saya sempat makan sup kaki kambing yang berkuah susu. Memang sedap. Lagi-lagi ditambah dengan emping belinja, okey. Jadi tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, kita memang ke Tanah Jawa hari ni, menu Tanah Jawa. Singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So sekarang kita nak lihat bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sup kaki kambing ala-ala Yogyakarta. Sebab sup ni saya makan dekat Yogyakarta yang 3 tahun lepas. So hari ni saya dapat bahan dia dan saya nak buatkan dia. Adalah kaki kambing yang telah kita rebuskan half an hour, setengah jam, ya. Dia dah soft and tender like this, ya. Dia dah lembut dia punya daging dia. Tapi maaf sebab dia masih lagi seketul-seketul macam ni sebab rumah bujang, tak ada alat nak potong dia bagi kecil-kecil, ya. Dasar balatok yang nak potongkan dia bagi dia kecil-kecil, Tapi tak apalah, yang penting kaki kambing juga kan. Onion and garlic, bawang putih secukupnya. 1 pieces of gula Jawa, ya. Gula Jawa 1 piece ni untuk rasa manis. In English they call palm sugar, ya, gula Jawa. Untuk kuah tu rasa pedas dan ada pedas-pedas sikit, so kita letakkan campur lah cili, sedikit cili. Ni saya gunakan cili merah dan cili hijau secukupnya lah. Ini adalah susu tepung ataupun milk powder. Apa-apa brand ni saya gunakan jenama Fernleaf, ya. Susu tepung dalam setengah cup, half cup. And we have this one is the cinnamon stick, ya, kayu manis 1 cukup. Kita ada cengkeh, ya, clove secukupnya. One is a nutmeg ataupun buah pala 1 biji cukup. Ya, bawang goreng secukupnya, fried onion. Dan sup ni memang sedap kalau kita letakkan dengan emping. Ini adalah emping belinja secukupnya, nanti kita akan gorengkan. Ya, santan kelapa 1 kotak, kita gunakan santan juga untuk bagi aroma dia lagi sedap. Is a ginger ataupun halia secukupnya, 1 inci. And this one is a galangal ataupun lengkuas secukupnya. Spring onion ataupun daun bawang untuk kita iris-iriskan. And this one is a tomato, ya, kita punya tomato kita, ya, untuk kita taburkan dekat dalam kuah kita nanti. Limau nipis untuk kalau yang suka masam nanti boleh perahkan pada kuah sup kita. Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia, okey. Preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita tumbuk. Kita masukkan bawang dan garlic. Dan ini adalah chili. Kita tumbukkan dulu, Okay, so now it look like this. Dia dah agak tak begitu halus sangat, No need to be fine, okay. So kita masukkan nutmeg ataupun buah pala. Kita tumbukkan dia just like this. Ini adalah halia dan juga lengkuas, ya. Ginger and galangal. Kita tumbukkan manja je. Just like that, okay. So bumbu kita dah siap and ready to be cooked. Kita akan masakkan dia, okay. Okay, so now we given this one is a coconut milk, ya, santan kelapa. Kita bancurkan dulu dengan kita punya susu tepung kita, Kita masukkan dekat bekas dulu. Okay. And this one is a milk powder, susu tepung kita masukkan semua. Masukkan air panas, warm water, Okay, secukupnya lah, agak-agak, Mixing, kita adukkan merata, So now we preheat this oil, kita panaskan minyak ni. One is our grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisar, kita tumiskan. And add in this one is a clove and stick, kayu manis dan juga cengkeh kita masukkan.
lupa nak bagi tahu. Tadi kita tumis dengan menggunakan minyak sapi We sautéing with the ghee oil dengan minyak sapi ni Lepas dia layu dan terbit bau, the aroma is come out. Okay. And stop air stok kambing tadi Our lamb stock. Okay. And kita mixing over. Mixing well, adukkan merata. Add in this one is a plum sugar, gula jawa. And let it boil, biarkan dia mendidih. Kita masukkan kaki kambing kita yang telah kita rebus tu kita punya goat's leg kita masukkan, kita rebuskan dulu bagi dia empuk lagi Okay. Okay, also look at this, the boiling already, dia dah mendidih. Hari ni kita mengelak juga, kita menggunakan Maggi cukup rasa Jadi very simple, tak payah nak estimate garam, gula, dia dah ready made. Okay. At the end, kita masukkan mengikut cita rasa anda kalau nak banyak, kalau nak lagi kek, masukkanlah 2 sudu Kita biarkan dia marinate sekejap around 5 minit Kita biarkan mendidih dalam 5 minit untuk dia meresap kepada kita punya tulang-tulang kambing Untuk meresap dekat tulang-tulang kaki kambing ni, kita punya bumbu-bumbu kita ni, kita masakkan dia 5 minit more, 5 minit lagi. So now after 5 minit dia boiling, selepas 5 minit dia boiling, bancuan santan dan susu, kita masukkan sikit demi sikit and low heat the fire. Kecilkan api dan kita masukkan susu Jangan sampai santan pecah Don't let the coconut milk is broken. And with the low heat fire, kita stew lagi 5 minit around 5 minit more. Okay. So look at this, it's boiling already, dia dah mendidih 5 minit more. Now we add in this one, tulang kambing dan isi kambing yang telah kita rebus tu kita masukkan juga. Lastly, we given this one is a spring onion, daun bawang. And this one is a bawang goreng fried onion. So kita taburkan Also look at this. Ini dia kita punya sup kaki kambing ala-ala Yogyakarta ataupun berkuah susu yang sedap. Pekat, jangan terlampau cair, dia ala-ala kuah sup macam tu. It look like this. Okay. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia dengan nasi putih je pun dah cukup itu saja. Sekarang ready untuk kita servekan, kita hidangkan dia. Kita letakkan chop tomato sikit tomato yang telah kita chop, kita letakkan, masukkan dalam ni. Okay. Like that. Dan taburkan daun bawang Okay. Dan kita taburkan bawang goreng. Dan sedikit irisan limau, kita hiaskan dekat sini Okay, boleh masukkan emping belinja sekali kalau nak Okay. Tada, so ini dia sup kaki kambing ala-ala Yogyakarta ataupun berkuah susu my version Portu Jawa. So di sini ada acar timun dengan lobak. Ini very simple to make it, jadi saya tak payah tunjukkan. Bagi masyarakat Johor, kalau makan sup mesti kena ada sambal kicap. So saya makankan dengan sambal kicap. Okay. So now I zoom it for you. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So meet me again in this channel. So look at this, this one ni adalah sup kaki kambing Jogja punya style. Okay, dia berkuah susu yang saya buatkan untuk anda hari ni. Memang penat sangat sebab kita nak kena bersihkan kita punya kaki kambing ni sampai boleh dimasak. Begitulah kalau kita sebagai chef lelaki kena bersihkan, kena masak dengan sedap.
dan kena ada usaha sikit untuk mendapatkan rasa yang jitu pada hari ini. Okey. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita cuba kita punya kuah kita. Ya. Ni dia ada apa? Emping belinjam. Buat makan semua. Wow. Wow, seger. Sama lah macam kat Endon. Sama macam di Jogja. Memang sedap. Mantap. Mantul. You kena cuba tau kat rumah. Kalau di sup ni dia tergigit dengan emping belinja ni, dia rasa memang sedap. So saya nak tambahkan lagi dia punya emping dia lagi. Ya. Nampak ni? Ya, kita masukkan kat dalam ni. Kita rendam kat dalam ni. Jadi kita boleh masukkan mulut kita. Bagi orang Johor, nanti dah kena ada sambal kicap kan. Sebab kita makan dekat Jogja, biasa dia letakkan sambal, lepas tu nanti diorang pun akan letakkan kicap juga kan. Jadi kita letakkan sekali dengan sambal kicap itu. Okey, kita tanpa membuang masa. So kita kena asingkan. Ya. Ini dia punya kaki kambing ni memang seketul-seketul Maklumlah rumah bujang kita tak ada pisau nak potong juga, ataupun kita beli mesin tu untuk potong sendiri. Jadi seketul-seketul macam ni tak apalah, lagi bagus, lagi marem, lagi ayam, puas makan Tapi ni memang dah lembut, dah soft and memang dah soft and tender, nampak nampak very simple kita boleh potongkan dia ni. Nampak ya. Kita boleh potong dia just like this. Nampak? It's very soft and tender. Sebelum kita makan, biasanya kalau kita beli kat kedai tu, biasanya dia dah siap potong-potong. Jadi kita kena potonglah sendiri guna tangan ni. Kita potong dia kecil-kecil macam ni ya. Nampak ni. Ya. Kecil macam ni, kita masukkan dalam ni, masukkan dalam kita punya bowl yang ada nasi campurkan dengan nasi kat sini. Okey. Jadi kita makanlah dengan kita punya kuah sup ni, kita masukkan, tuangkan dalam kita punya nasi kita kan. Sorry So untuk makan semua, kita makan dengan nasi. Wala-wala enak. Memang sedap. You kena cuba tau resipi ni. Memang first time saya makan dekat Jogja tu memang jatuh cinta tu. Cakap satu sup kaki kambing yang lazat dan kita macam teruja apa yang dia letak dalam ni kan. Nampaknya ni I got dia resipi, okey. Kan? Tahun-tahun sudah, tetapi sebab bahan-bahannya tak dapat. Sebab masa tu saya duduk kat Kuala Lumpur, jadi tak dapat kita nak menyediakan. Tapi sekarang dah balik ke Mersing, dekat dengan ladang kambing. Jadi saya kata saya nakkan kaki kambing tu sebab saya nak syuting, saya nak masukkan dekat channel saya. Okey. So kita makankan dengan sambal kicap sikit. Ambil isi daripada kaki kambing ni. Ya. So kita masukkan mulut kita, okey. Wow. Soft and tender, lembut. Sebab kita dah pressure cook dia setengah jam. So kalau kita makan di Jogja juga, acar timun dengan lobak ni. Ya, acar ni very simple untuk kita buat. Jadi saya tak perlu nak tunjukkan kepada anda semua. Ya, dengan acar dengan lobak ya. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Yang penting ya, kuah kita punya sup ni very powerful meletup semantul enak, gostoso. Orang Portugis kata gostoso, enak. Wow. Kalau tak percaya, cuba. Sampai di sini saja. Sampai berjumpa di lain masa, di lain resipi, di lain menu. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye.